Disculpen la demora, estoy preparando algo y ya vuelvo. Disculpen la demora. Bienvenidos a la parte 3 de Call of Roberto. Acá. ¿Dónde nos quedamos? Íbamos a la mansión Hawkins. Pierce toma el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla Dorwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Ay, menos mal, no se cargaba. Vamos, ya casi, ya casi, ya casi. Y listo, dentro tenemos lo que... This place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Ah, tengo que hacer esto de vuelta, la conferencia. Bueno, esto ya pasó en el episodio pasado. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Is this one of... It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Can't sleep. I know how that feels. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective P. I told... You seem like you... Can you explain what this painting is doing here? This strange... It was in... So you... I'd like... Come on. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to... Officer, come. Oh. I thought we'll meet again. Is it far, this mansion?
Y acá nos Look quedamos. behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Bueno, acá voy a poner un aviso en los comentarios de en qué parte adelantar porque me había olvidado guardar y me quedé en esa parte. Siete minutos al pelo. Well, here we are. Hawkins mansion. Parece más la mansión Spencer de Resident Evil 1. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up. Anything else? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like his son to him. Day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Me gustaría ir, pero... I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten... Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Nightfall. I'll go with you. Why not? Right. Let's go. Fornido, ¿qué importa? Una patada en la rodilla y echar un músculo. Creo que era por acá, ¿no? Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins.
I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. Y He was a millonario tiene well-respected bastante. personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to them. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. The caretaker takes great care of these graves. The care... Nosotros venimos por ahí. Acá tengo entendido que está bloqueado. Esa pinta hacia la cabaña de luz. ¿Cómo era el nombre? Silas. Creo que no encontré. Bueno, por eso hay que chequear todo el escenografía. Igual juegos es mejor que Resident Evil Outbreak, que los objetos especiales son invisibles, no brillan ni nada. Vos tenés que teclear como loco cada escenario o ver las guías. Gracias YouTube. No. Muy lindo todo, pero yo no vieron la mansión. Como que un lugar muy grande me haría miedo. ¿Sí? Imagínate que se escucha un ruido. Anda a encontrar. Está bien. Bradley was right. This place is much older than I imagined. 690. But the architecture seems too recent. I'll have to find another entrance. Este que este es el camino bloqueado. Al pedo. No puse especial acá. ¿Qué fue eso? Debe ser imaginación. This entrance is still in use. Putzi. Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! El protagonista, capo, no se puede conmigo. Ah. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater.
Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Aprovecho cuántos puntos tengo 3 puntos. Ah, cierto. El diario no se había guardado. Bueno, yo tengo el máximo. Así que ahora comencé a manipular la gente de conversación, es útil. Usar la violencia puede servir. Esto aquí sirve. Creo que percepción o psicología. Para menos conseguir logro, percepción es la que más me sirve. No what. Creo que ya lo leí. Sí, ya lo leí. Lugares, la mansión de los Hawkins. Está situada en lo alto de un acantilado escarpado. En el jardín abandonado se encuentran las tumbas de la familia Hawkins. El único que me lo en el lugar es el tan desolador Silas Winchester, el viejo guardés. Lo protege a capa y espada. Y deja en las tumbas de sus antiguos patrones. Y asumo que era el que pateó la tumba del jefe. No, esto lo leímos. Pista. Una pista esto. Prefería madera ballena de la clase fuerte que hacen los marineros para sus hijos. Ratas de mierda. Sí, esto ya lo vimos. Inventario. Ah, sí, la llave de la puerta. No la encontramos, se la sacamos. Se la pedimos. Ah, sí. Ah, acá está la bajada. Bueno, gracias por la llave. Voy a investigar tu casa. No pasa nada. This gate is locked. No parece muy entretenido este juego, pero me encanta que puedas cambiar todas las cosas por decisiones que tomas. Es como The Wolf Among Us, pero ese juego es pura película, básicamente. No solamente tenés que estar atento ahí y seleccionar las opciones, acá podés moverte libremente, interactuar. Y no solo en escena de combate, sino estoy paseando. Muy entretenido. Yo me dormiría jugando The Wolf Among Us. Básicamente estoy pagando para ver una película. Para eso me voy a YouTube y elijo esos. La última vez que fue creo que no vine hasta para acá. Sí.
mejor, hace mucho disfrute. Puedo subir acá, ¿no? Joder, directamente puedo extender el pie y bajar, pero tengo que dar toda la vuelta. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. No vean a Col. Si quieren tener el final malo. Ah, sí, ya creo. Tengo memoria mala, bro. Bourbon. Empty, of course. ¿Qué corrí? Lo hay que hacer acá. O luego corrí esto. No. A la casa de ese tipo. No tengo nada de inventario esa llave. Asumo que si usaba la fuerza podía haber roto la puerta. Nada, no creo que el loco quiera destruir la casa del pobre isleño. Según parece, yo veo la ventana y no veo nada. Claro. Cualquier cosa este juego le tienen que jugar de vuelta para tener el final bueno. Así que hago bien acá todo, así que lo veré en ese momento. Tenemos internet, puedo investigar. No es como mi época en 2005, 2006 creo, que jugaba Silent Hill y por Dios, que era un infierno. La única ayuda que tenía era un compañerito, un amigo mayor que te podía decir cómo pasar eso. Aparte del piano. Piers, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. Jugar You're con right. Silas casi Let's me go. mata el enfermo ese. Let's take a look inside. I'm with you. Bueno, Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester, el viejo guardia. Fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Bueno, acá va a pasar de todo, ya les voy diciendo. Un poquito tranquilo al principio, pero lo peor ya pasó en Dorwater, que básicamente ya con la segunda corrida lo pude resumir, pero para mí jugar la primera vez fue un infierno. Tienen que dar vueltas, no sabía qué hacer. Perdón, Follow me me. con el celular. I know the place. Cargo rápido. Gracias. Who left this light on?
En un punto. A ver, percepción. Me sirve bastante. ¿Se guardará los...? No, no creo que se guarde de las partidas pasadas. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? ¿Qué comieron? A ver. No tengo idea qué es eso. Pollo, creo que... ¿Pollo? Vamos a ver. Ah, ya sé que es una rata. Hijo de puta, ¿cómo van a comer eso? Cierto, no puedo decir esa palabra. La terminé borrando. What kind of meat is this? Próximamente lo sabremos. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. George Hawkins. Otro cuadro turbio, pero creo que era una foto familiar. No hay nada más acá. En otro cuarto. Algo me falta, bastante. Ah. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ah, es uno a la vez. Yo pensaba, te aparecen todos y tenés que buscar. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Quizá porque no quería comer eso. Something happened at this table. An argument? Bueno, por ahora terminamos acá. Uy. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. Como deducíamos. The scene of the fire is En next door. silencio. Asumo que ya no hay nada para hacer acá. Quiero creer. Plato roto. Asumo que le dijo no quiero comer esa carne. No quiero tirar spoilers, yo lo sabrán próximo. ¿Puedo agarrar esa lámpara? Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa a guisa explorador delante de una ruina de aspecto exótico. Es de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? Too much rubble. I'll find an easier way. Demasiado. Tranquilamente puedes pisar arriba. Pero bueno, lógica de... Parece ya juego de Play 2 y todo. Let's see if I can find something the cops missed. A ver. Ah, acá es donde murieron. The child's corpse left a trace. Where are the others? Uy. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Acá hay cosas claves. Cuando me aparece el signo de pregunta ahí abajo es porque hay un objeto oculto. Se me oculto. They had a fight. Acá Why? está. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Lo averiguaremos. No, no terminamos. Ah, Did it stop at the time of the fire? ay, no puedo prender el encendedor.
If the painting I found on the docks really came from here, Beta how de come it Wolf didn't burn? Todavía. Falta algo más. Básicamente si murieron todos, Webster le daría todo esto, no sé qué onda, qué pasó. Uy, ¿qué está acá atrás? ¿No? No puedo prender. Ah. Did someone escape the fire? Eso sí que no sé. Yo me lo terminé este juego y no se me podría ocurrir quién escapó si están todos ahí. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. ¿Cómo la policía no llegó a esa conclusión? Dejó tremenda mancha. Si están todos muertos y una mancha de una huella que huyó. And the boy. So, Detective, what do you make of it? La policía hizo investigación pésima, pero no le voy a decir eso. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? ¿Qué? Como que... Ah, sí, bueno, listo. ¿Dónde está? Ah, me hubiera dicho que era pésimo. Bueno, I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? sí, There's sí. only one way to be sure. Eso tenías que hacer en el supuesto bloqueo. Espera, acá. ¿Por qué no hiciste eso acá? No. No, me estoy llevando por el enojo. Ahí está, percepción. Estamos a nivel 3. Just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. This door is locked. Pero no, aprendimos a abrir cerraduras. This No door tenés is un locked. arma para tumbar la puerta, no tenés el do arma, un chabón corpulento allá. ¿Para dónde se fue? No entiendo. Sí, no sirve. Como creyente de fantasmas me haría un miedo dar vuelta en la casa de gente que murió encima, murió adentro. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Uy, perdón. The lyrics of the drunken sailor, the sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, the sea shanty. No me acuerdo si tenía que subir o... Sí, tengo que subir. A ver si al menos puedo abrir una puerta. Ay, no, cierto. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated Ooh. 1818. Se ríe. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Más que leer, yo prefiero ver la película
de Moby Dick hecho por el actor de Thor, Chris Hemsworth. Media aburrida, pero se mataba el actor que hacía Spider-Man. This piano is in disrepair. Tom Holland, ahí me acuerdo. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Lo que no era fiel a la historia, pero... no me asusté así. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Estoy de acuerdo. Did you hear that? No. What do you know about Charles Hawkins' activities? Ya le sacamos todo. Well, not much, to be honest. We all assumed the Al Hawkins fin lived un on cuadro Charles's no turbio de este inheritance. señor. Nada. Tiene que haber algo. Una lámpara. Uy, sí. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th. No importa. If you're right, we should be able to find clues among the Sí, ya le Hawkins' sacamos personal toda la... effects. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Ah, Scylla. sí, a ver si puedo abrir esta puerta. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colony. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. "20,000 Leagues Under the Sea." Another story about the mysteries of the deep. No puedo abrir... O esta puerta creo que la abro después, pero es obligatorio. Pero hay unas puertas que están cerradas y en teoría puedo forzar cerraduras. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Recto. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Muy señor mío. Como sabe, siempre he abogado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarle a los ciudadanos Dr. Fuller. Solo me parece capaz de conseguir que atienda a razones. Dice, repite el caso, le aseguro que por mucho que me duele hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Weller. Weller, me suena. No. Ups. No. Uy. ¿Nosotros venimos de abajo? Ah, sí, venimos por acá, o sea... Me lleva. Ahí me ayuda a que esté bloqueado. Voy a caminar. Por aquí está. Locked. Tengo un arma, un balazo y tomo la puerta. ¿Qué puede ser? The boys' room. Uy.
Sí, ya estoy en eso. The Wonderful Wizard of Oz. Ese Harry Potter. A child's fort. What threat was Simon protecting his world? No tenés ni idea lo que es. Ah, es por orden. Tom Sawyer. Mark Twain. ¿Viste? Por orden. Sleeping pills. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Sí, a mí me carga. Bueno, hay que buscar. Por acá. Ahí te la ven. Debe estar muy bien. Ahí está. The argument that led to their tragic end seems to have been El simmering líder for de some Simon time. parecía preocupado por su madre y sus ataques. Además, la tensión entre los Hawkins parecía en aumento. ¿Es posible que el incendio fue resultado de una explosión? No lo sé, Rick. Ya que terminamos. Bueno, qué precisión. This door is locked. This door is locked. No me ponga esa música. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Ya. Esta puerta no la puedo abrir. Asumo en su momento. Perfect. Sí, la pude abrir. Recuerdo esto. He abierto las puertas para no confundirme. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Bueno, yo me haría de pararme en el centro del círculo este. Bradley? Is that you? Usted estaba cerrado. Is anyone there? Regla principal: si está en una casa abandonada donde murieron los dueños, no decís hay alguien ahí cuando escuchan ruido. Saca la pistola y empezá a apuntar para todos lados.
You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Qué inútil que sos, Bradley. A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Bueno, ser útil y ayuda. I'll cover you. Voy a usar esta porque la otra consume y no creo que haya cerca. This door was closed earlier. Ah, mal, este está cerrado. Where did he go? Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. It looks like an old seaway map. No, ¿por qué no? Ah, claro. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Antes de hablar yo que te cancela todo, vamos a investigarlo. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Seems like this came from a log. There must be a link with the Seaway map. Deben ser las que le cortaron a Trixie, ¿no? The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Y también el doctor Buller. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for... As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. ¿Cómo I must have missed something. Yo este juego lo pasé sin tutorial. Ah, a ver, me había leído todo. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. There must be a link with the Seaway map. $33 norte, 53 oeste. Doesn't work. I must have missed something.
Doesn't work. I must have missed something. Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿33 norte, 53 oeste? Doesn't work. I must have missed something. Bueno, ya me estoy exigiendo bastante tiempo, un último intento y después cortamos el intento. Doesn't work. Bueno, I must have missed something. tengo que leer la bitácora. El shock que fue la primera vez, el shock todo. Bueno, así no fue. Fue hasta el desierto. Egipto y ahí. Doesn't work. Paro por hoy, ya me I must metí have missed bastante. something. Voy a estar como 10 horas con esto. Nos vemos en la próxima parte.